Ovo je definitivno najbolja kupovina na odnosu na cenu i dobijeno za Nakeda 1000 kubika. Iako dodavanje gasa hoće malo da puca po geometriji. Fantastičan motor, bukvalno fantastičan. Stari gromoglasni zvuk motora, čista snaga i ogromno ubrzanje. Ono što je nosio K5000. Danas na testu derivat K5000 Suzuki GSX-S 1000, samo što je ovaj motor Naked. Dobar dan, dobrodošli u moj novi video i novi test motora. Ja sam Šone, a vi gledate Šone-san YouTube kanal. Danas na testu, kao što rekoh, K5 derivat GSX-S 1000. 999 kubnih centimetara zapremine, 4-redna cilindra koji razvija 150 konjskih snaga i 108 Nm obrtnog momenta. Sve to upakovano u masu od 214 kg sa svim tečnostima. Suzuki GSX-S 1000 je Naked više kategorije. Glavni konkurenti su mu S1000R, Z1000, Hondin CB1000R i drugi Nakedi koji su u toj litarskoj klasi. Ovaj motocikl, kao što rekao, teži 214 kg. Na odnosu na prošlu generaciju, inače ova generacija se radi od 2021. godine, odnosno generacije M1 pa naviše, ovo je M4 model. Ovaj Suzuki nosi 2 litre više zapremine rezervoara u odnosu na prethodnu generaciju, te je sada zapremina rezervoara 19 litara. 19-litarski rezervoar daće nam možda malo više autonomije. Prosječna potrošnja neke normalne vožnje iznosi negde oko 5 litara. Sada je 81 cm, sad ćete vidjeti kako meni sa mojih 185/6 stoji ovaj motocikl, ali pre nego što uradimo to moramo da propratimo liniju motora. Novi agresivni far, odnosno novi far i nova linija farova koja je implementirana u Suzuki sa ova dva sočiva zaista deluje fenomenalno i deluje futuristički, bar meni lično. Nastavak linije motora, kao što rekoh, moderno i futuristički također. Dolazimo do repa koji je potpuno sportski sa što kraćom dužinom i što uži rep, obzirom na to da se vodi računa o aerodinamici, zar ne? Ajde vidite kako meni stoji sada motor, pa da nastavimo sa nekim daljim specifikacijama. Imate u obziru to da sam ovde na padu, odnosno da je nizbrdo, prosto rečeno. I u tom slučaju meni su noge potpuno opružene, odnosno savijene u kolenima, a stopala potpuno na zemlji. Jedan položaj koji je onako polusportski. Zašto to kažem? Zbog pozicija nogu. Samo sekund povučem nožicu. Zbog pozicija nogu, kao što se može vidjeti, sa onako nešto višim fuzasterima i jedan guvernal koji je neklasični guvernal, kao što je to slučaj na mnogim Naked motociklima. Ovaj guvernal je 2 cm bliži vozaču na odnosu na prethodnu generaciju, a ujedno i 25 mm je širina odnosu na prethodnu generaciju. Kada pričamo o tim nekim osnovnim karakteristikama, 17-inčni točkovi, širina prednjeg pneumatika 120/70, u pitanju su Dunlop Road Sport 2 gume, dok je iza širina 190, odnosno dimenzije pneumatika 190/50. Šta zaustavlja ovaj motocikl? Kakav je u komparaciji sa drugim modelima? Ja mislim da zaista prednjači, obzirom na to da nosi Brembovu kočionu čeljust. U pitanju je monoblok, četvoroklipna kočiona čeljust koja je radijalno montirana na točak i zaustavlja napred dva diska prečnika 310 mm, dok nam se iza nalazi jedna jednoklipna kočiona čeljust japanskog proizvođača Nissin koja zaustavlja disk prečnika 240 mm. Oba točka naravno su potkrepljena ABS-om koji ne može da se gasi. Od tehnologija, pored svega toga, imamo modove vožnje, Suzukijev Ride Assist ili u suštini inteligentni Suzukijev sistem modova vožnje i svega upakovanog, 3 moda vožnje A, B i C, kontrolu trakcije u 5+1 nivo. Šta to znači 5+1? 5 nivoa kontrole trakcije i jedan kada možemo da ugasimo tu kontrolu trakcije. Pored toga standardno dobijamo i quick shifter na gore i na dole. Na sve to što se tiče vešanja imamo napred Kajabu 400 mm u prečniku, upside down vilješka u pitanju sa sva 3 podešavanja, odnosno kompresije, predopterećenja i brzine povrata opruge. Dok iza imamo Kajabin monošok amortizer sa 2 podešavanja, predopterećenja i brzine povrata opruge. Sve ovo je upakovano u Twin Spar RAM,
aluminijumski twin spar ram i nadam se da će ovo da pruži jednu agilnost, jedan elastičan ram koji će da se prilagodi vašoj vožnji, a ujedno omogući veoma brzu sportsku vožnju motocikla. Kada pričamo o tim nekim drugim delovima opreme, ključ nam se ubacuje ovde napred, što je nešto malo onako zanimljivo. Što se tiče ekrana, u pitanju je LCD ekran i prikazuje sve one informacije koje su nam bitne, indikator stepena prenosa, traction control u kojim modovima, quick shifter, u kom su modu vožnje, obrtomer, sa desne strane km/h, indikator goriva u nivoima, imamo ukupno 5 nivoa, uključujući rezervu, odometar, trip, odnosno putnu kilometražu, potrošnju prosječnu, trenutnu i tako dalje. Osvetljenje ovog motora, kao što malo pre sam naveo, imamo 2 sočiva napred, inače komplet LED osvetljenje sa jednom pozicijom gore, također su nam i LED migavci u pitanju. Novija generacija, odnosno M5 model, dobio je i TFT Color ekran kao neku, da kažemo kao neki novitet. Po cijeni od 12.600 € za novu Euro Sumaru, odnosno Suzuki Srbiji, ovaj motor je možda najisplativiji, možda najbolja opcija kupovine naked motora litarske kategorije, obzirom na cenu i koliko šta dobijamo sa ovim motociklom. Ono što je također još bitno napomenuti je da ima i fantastičan zvuk, obzirom da su stavili auspuh koji je sportskog duha ili karakteristike sporta. Aluminijumska zadnja viljuška također. Mislim da je vreme da krenemo da vozimo i da provozamo ovaj motor, da vidimo kako se ponaša na putu, kakve su mu performanse i tako dalje. A pre nego što to uradimo, kliknite na like, subscribe se na moj kanal i ostavite komentar za ovaj motor. Komentarišemo poziciju sjedenja, agresivnije pozicionirane noge, više sportski pozicionirane sa visokim pozicijama. Iskreno odgovaraju mi ove pozicije. Osjećam se da imam pozicije kao na trkačkom motoru, kao na Aeru. Noge idu uz ovaj masivni 19-litarski rezervoar. Pozicionirane su da prate liniju i da, kažem, su tu uz rezervoar. Da li se osjećaju udari vetra na koleno? Osjećaju se normalno kao na bilo kom drugom nakedu. Telo blago ka napred, sa sedištem koji je malo pod uglom ka napred. I ruke su pozicionirane tako da su za pošaku od svake strane ramena. Inače, sviđa mi se ovaj guvernal i širina guvernala i pozicija. Ovaj guvernal je sada 25 mm širi i 20 mm bliže okrenut vozaču. Nekako su sve usmerili tako da vam je sportski, a ujedno i onako da se osjećate da vozite nakeda, zar ne? Ekran, kao što rekao, LCD ekran koji nije baš toliko vidljiv na suncu, vidi se sve naravno, ali kada je zrak baš direkt uperen u ekran, nije toliko onako sve vidljivo, ali sve one informacije koje su potrebne možete imati imate na ovom ekranu. U M5 modelu dobili smo TFT Color ekran koji je isti kao na GSX-S 1000 GT modelu. Ajmo malo krivine sa suvozačem prvo, pa ćemo onda vidjeti kako će to biti bez suvozača. Vešanje se ponaša fantastično.
možda samo preopterećenje na zadnjem amortizeru malo. Koliko dobar zvuk ima motor. Mogu da zamislim ovaj zvuk sa nekim akrapom ili tako nekim izduvom. Neki Akrapović kad bi se stavio, bilo bi Mr. Akrapović. Mr. Akrapović is waiting. Kao i na svakom drugom modelu, šta najviše volim kod ovog motora? Simplicity, proste komande, ljudi moji, blicanje, ti prolasci kroz menije, mod selektor, ispod toga prekidač za pokazivače pravca levo desno, sirene odmah dole. To je to, i sa desne strane prekidač za startovanje, gašenje motora i klizajući prekidač za sva 4 pokazivača, odnosno za upozorenje. Ne treba nam ništa više, prosto. Ovaj motor vam govori, ne treba vam kojekakva glupost u smislu displeja i ne znam ja koje čega. Treba ti ono što je najprostije, da imaš modove vožnje, da imaš kontrolu trakcije, quick shifter, ABS je samo kada je motor prav. Prosto to je sve što ti treba i da se voziš. Treba ti mnogo snage, dobro kočenje i ubrzanje. Otprilike sve ono što i posjeduje ovaj motor. Sad sam na motoru sam, pa je malo drugačije. Motor je znatno udobniji kada ste sami, dok kada se vozite sa nekim, taj pritisak suvozača prelazi na vas i sedište postaje znatno neudobnije. Uvek će izazvati osmeh na licu i uvek će pružiti veliku dozu zabave, to je više nego sigurno. Ovaj clutch assist sistem Suzukijev je fenomenalan pri promjeni stepena prenosa, kretanju, zaista funkcioniše besprekorno.
Stabilizacija prednjeg kraja malo kaska, iako dodavanje gasa hoće malo da puca po geometriji. Ovo je definitivno najbolja kupovina na odnosu na cenu i dobijeno za Nakeda 1000 kubika. Definitivno! Odmah grize kočnica. Nije možda kao na Ducatiju Street Fighteru, ali je vrhunsko i dalje. Taj prenos vibracija na guvernal posle duže vožnje u višim obrtajima. Trnjenje. Kako dobar zvuk, ukomponovan sa abnormalno mnogo snage i obrtnom momentu. Rev limiter jako lepo svetli. Kada ste sami, može se reći da je motor preudobar. Fantastična vožnja. Ovo je motor koji bih ja definitivno kupio za sebe. Fantastičan motor, bukvalno fantastičan. Uzeo bih ga pre nego S1000R, verovali ili ne. Sumiranje utisaka. Moj glavni utisak je ja bih kupio ovaj motor kao svoj Naked iz te kategorije. Za cenu koju košta i performanse koje pruža, ovo je jedan od najzabavnijih Nakeda koje sam vozio kada uzmemo sve u obzir. Prepun snage na svim obrtajima, od 3000 obrtaja imate enormnu količinu snage i obrtnog momenta, sve do kraja do ti nekih 11.800 obrtaja, vi ćete bukvalno beskonačno snage imati u svim stepenima prenosa. Nećete imati potrebu za obavljanje stepena prenosa, ne biste li nešto pretekli i tako dalje, a ni kada ste sa suvozačem nećete imati problema ni za ubrzanje, niti za bilo šta. Motor to ne osjeća, a vi osjećate abnormalnu količinu snage. U drugom stepenu prenosa i trećem stepenu prenosa ume da vas iznenadi sa visokih obrtaja da prosto prednji kraj, odnosno prednji točak odigne od zemlje i malo uzdrma sve to. Zaista toliko zabavan, toliko
onako prepun snage da je ocena za snagu i ubrzanje 5+. Prosto. Kočenje nije zaostalo ni malo. Test kočenja sa 20 metara, ispod 20 metara, sa 80 do 0. Ovaj motor je kočio fantastično. Čak i pri vožnji krivina zaista ni u jednom trenutku ili pri nekim potrebama nekog agresivnijeg kočenja nisam imao problem. Kočnice momentalno grizu, a Brembo zaista opravdava to sve što se nalazi na motoru, zaustavlja ovih 214 kg besprekorno. Potrošnja. 120 km potrošili smo 2 od 5 crta. Sad, sa 19 litara rezervoara i agresivnom vožnjom, to je možda više nego odlično. To je negde oko 7 litara na 100 km, što uopšte nije strašno. Uštedom i, da kažemo, vožnjom koja je štedljivija, trošit će svega oko 5 litara, što je zaista impresivno i pružit će vam mogućnost da putujete negde dalje. Sada kada pričamo o putovanju i tako dalje, ovaj motor kada se vozi sa suvozačem postaje veoma neudoban, dok kada ga vozite sami je zaista jako udoban. Zašto to pričam da postaje neudoban? Zato što pritisak koji podnosite od suvozača prosto vas tera da vam zadnjica pređe na prednji deo više, te dobijate, odnosno imate gubitak na udobnosti motocikla. Vešan je savršen, ova kajaba se ponaša odlično. Ista se nalazi na GSX-S 1000 GT-u, s tim da tamo mislim da je za koju nijansu bolja u osnovnim podešavanjima. Sve ovako, zaista odlična. Kažem, možda koje podešavanje da bi se to sve ugladilo, da još bude onako sve to čvršće i stabilnije na zemlji, kao što je to na GSX-S 1000 GT-u, ali zaista fenomenalno. Ne znam zaista šta bih mogao reći toliko loše, osim da eto ima te vibracije koje su očigledne na svim serijama Suzukijevih motocikala. Zaista nisu toliko strašne na ovom modelu, na primjer strašnije su mi bili na GT-u, ali prenos na fuzastere i na Guvernal, gde sa silaskom motora ću imati osjećaj, odnosno imao sam osjećaj da mi ruke bride, ali bože moj, ne može biti sve potaman i sve idealno. Udarcima vetra neću pričati, obzirom da se radi o naked motoru. Ekran je dovoljno vidljiv na suncu, u novijoj generaciji M5 modela. Dobit ćete priliku da imate bolji ekran koji se nalazi na GT-u, odnosno Color TFT ekran. Gume su se ponašale fantastično, gotovo do kraja sam doveo obe strane gume, desna strana za nekih možda 3 mm, leva strana možda su ostala neka 2 mm, prednji točak, naravno nisam baš uspio prednju gumu da dovedem do nekog kraja, ali kakav je bio uslov saobraćaja i sve to, zaista se fantastično vozi. Ovaj ram i ovo sve u komponovano sa vešanjem pružava mogućnost da se vozite fenomenalno i da uživate kako u krivinama, tako i na pravcu, tako i da otputujete negde sa ovim motociklom. Zaista fenomenalan motor i ja smatram da je ovo jedan definitivno, po mom mišljenju, najbolji izbor u toj kategoriji kada uzmemo obzir cijena, kvalitet. Možda ne dobijate mnoštvo opreme kao što je to slučaj sa BMW-om i drugim motorima, ali opet saberite cenu i razliku koju plaćate. Ovaj motor je prosto, imate snagu, imate ubrzanje, imate kočenje, vozite ga i ono što vam je najosnovnije potrebno od modula vožnje i ostalih stvari. Quickshifter funkcioniše dobro, zašto kažem dobro, vrlo dobro možemo reći, zato što na ispod 6000 obrata kada idemo stepen prenosa na gore sa shifterom imat ćemo taj mali problem, kao da nam pravi zastoj, odnosno kao da nam motor u tom trenutku, kako to da objasnim, osjeća se taj prekid struje. Naravno, to sve može da se našteluje, zar ne? Eto, to bi bilo to ukratko. A ukoliko vam se svideo ovaj test, kliknite na like, subscribe se na moj kanal i ostavite komentar, a mi se vidimo u nekom sljedećih testova. To je bilo to. Stay strong. My whole life I'm forever grinding, waiting for my time to shine just like a diamond. But life is rough and I ain't with that funny stuff. I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be.